Boa noite a todos. Gloire à Dieu, on va donner suite à notre série qu'on a commencé au mois de juillet, Vamos dar continuidade à série que começamos no mês de julho, qui on parle du combat spirituel. que fala sobre o combate espiritual. Et on est en train d'aborder, parler sur le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, E estamos a falar do livro de Ezequiel, capítulo 37, là où le prophète est amené par la main de Dieu dans la vallée de l'Osmond desséché, onde o profeta foi levado no vale dos ossos secos. secos. Uh-huh. Et le nom de notre culte aujourd'hui, c'est prophétise. E o nome do nosso culto hoje é Profetize. Et le culte, on va diviser en deux parties, E vamos separar o culto em duas partes, parce que quand Dieu a commencé à me parler, porque quando Deus começou a falar comigo, je vis qu'il y avait trop de choses eu vi que houve muitas coisas et c'était impossible de faire un seul culte. e foi impossível fazer um só culto. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va se concentrer Então hoje vamos nos concentrar sur l'écoute. sobre a escuta. Amen. Le culte suivant, ça sera consacré à la parole. E o próximo culto será consagrado à palavra. Ézéchiel 37:3, il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tout leur annoncera, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37:3, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ce verset, il commence par un enseignement majeur. Esse versículo começa por um aprendizado, Dieu, il pose une question au prophète. onde Deus faz uma pergunta ao profeta, Ces ossements, ils peuvent-ils revivre? será que esses ossos podem voltar a viver? Et la réponse d'Ézéchiel, E a resposta de Ezequiel, il ne dit pas oui, ele não diz sim, il ne dit pas non, ele não diz não, mais il dit c'est toi qui le sais, Seigneur. mas ele diz só tu é que sabes. Amen. Dieu se le sait que seulement Dieu, Só Deus il sait qui peut vivre, sabe quem pode viver, qui peut revivre, quem pode voltar a qui viver, peut mourir. quem pode morrer. Lui est la source de toute sagesse, Só ele é que é a fonte de toda a sabedoria, de tout pouvoir, de todo o poder, de la vie et de la mort. da vida e da morte. La réponse d'Ézéchiel A resposta de Ezequiel témoigne de sa totale dépendance de Dieu. testemunha da dependência dele em Deus. Il pourrait bien, quand Dieu l'a demandé, Ele até poderia, quando Deus perguntou, ouais, je pense que oui. sim, eu acho que sim, Oh, on va le faire. então vamos fazer isso. Revivre. Vamos fazer esses ossos viver. Non, mais il était humble. Não, ele era humilde. Il a dit, j'en sais rien. Ele disse, não sei. C'est toi qui le sais. Tu é que sabes, Deus. Et bien finalement, il est en train de redonner le pouvoir à Dieu. E aí ele está a voltar a dar o poder de Deus a ele mesmo. Ça ne m'appartient pas à moi, Isso não me pertence, mais appartient à Dieu. mas só pertence a Deus. C'est comme s'il disait, j'en sais rien, É como se ele dissesse, não sei, mais je sais que toi, tu peux tout faire mas eu sei que tu podes fazer tudo et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. e que nada pode ser obstáculo aos teus projetos. Amen. Amém. Donc le fondement du service du prophète, Então, o fundamento do serviço do profeta il réside à l'écoute está no escutar a Deus et le discernement de la voix du Seigneur. e discernir a voz de Deus. On sait qu'il a confiance en Dieu lui-même. Sabemos que o profeta tem confiança em Deus. Amen. Donc Ézéchiel nous enseigne Então, Ezequiel nos ensina que le prophète, que o profeta il dépend totalement de la parole de Dieu. depende totalmente da palavra de Deus. Qu'est-ce que c'est un prophète? E o que é profeta? Amen. Parmi les synonymes du mot prophète, Entre os sinónimos que temos da palavra profeta, parce que la Bible elle nous dit plusieurs, porque a Bíblia tem muitos sinónimos, on trouve les termes tels que voyant, temos vidente, vidente, amen, un visionnaire, uma pessoa que tem visões, amen, ou un homme de Dieu, ou homem de Deus. qui sont tous liés à la fonction d'un prophète. E isso tudo faz parte da função do profeta. Et quand on parle de prophète, E quando falamos do profeta, on pense tout de suite à l'Ancien Testament. pensamos logo ao Antigo Testamento, Là, on découvre les grands prophètes de Dieu, onde tem os grandes profetas de Deus, tels que Moïse, como Moisés, Samuel, Samuel, Ézéchiel, Ezequiel, Élie, Élisée, Eli ou Eliseu, Ésaïe. Isaías. Amen. Et la Bible elle dit qu'il y a plus de 133 prophètes A Bíblia diz que tem mais de 133 qui profetas sont mentionnés dans toute la Bible, que são mencionados na Bíblia, donc 16 femmes. e também tem 16 mulheres. Et on a aussi de nombreuses autres personnes qui ont prophétisé dans des cas bien spécifiques. E também tem outras pessoas que vieram profetizar em casos específicos. Et le premier prophète qui a été cité dans la Bible, c'était Abraham. E o primeiro profeta citado na Bíblia é Abraão. On voit aussi que quand Abraham, quand il est en train d'aller chez Guéra, E vemos também que quando Abraão vai até a casa de Será,
Guerra. guerra. Et ben, finalement, il fuit, il arrive là-bas, il a dit, ben, Sarah, ma femme, elle dit que c'est sa sœur. Vemos que quando ele está a fugir, ele chega lá e diz que a Sara, que é a mulher dele, é a irmã dele, Et elle est tellement belle parce qu'il a peur. porque ela é tão bonita que ele tem medo de morrer, Et finalement, il ment. e ele mente. Et le roi, il a pris Sarah comme femme. Então o rei tomou a Sara como mulher. Et Dieu le parle au roi Então Deus veio falar ao rei, en disant, dizendo, lui, il est un prophète. ele é um profeta, Il va prier pour toi. ele vai orar por ti. Donc c'est la première fois qu'on entend le mot prophète dans la Bible. E aí é a primeira vez que ouvimos a palavra profeta na Bíblia, On parle d'Abraham. falando de Abraão. Il y a une autre référence que c'est très important. Tem uma outra referência que é muito importante Quand também. Dieu il parle d'Abraham, Quando Deus fala de Abraão, il dit qu'il est mon ami. ele diz que é amigo dele. Et l'amitié est une relation E a amizade é uma relação qui doit être réciproque. que tem que ser recíproca. Moi, je donne l'amour à quelqu'un, Eu dou amor a uma pessoa, mais je dois aussi recevoir de l'amour de la part mas de eu cette também tenho que personne. receber amor dessa pessoa. Amen. Et l'amitié, elle a un lien d'affection mutuelle. E a amizade tem um vínculo de Affection. amor de um ao Mutuo. outro. Amen. Elles s'aiment, ils partagent des intérêts communs. Ela vem semear e partilhar interesses comuns. Amen. Et elles apprécient ces moments passés ensemble, Elas gostam de momentos que passam um com o outro, mais aussi elles se protègent, mas também se protegem. elles s'entraident. Elas se ajudam. Amen. Ainsi, lorsqu'on parle de prophète, Assim, quando falamos de profetas, on pense immédiatement pensamos logo à cet homme qu'elle est un ami de Dieu. a homem que é amigo de Deus. Amen. Et que se dévoile devant lui, E ele vem se mostrar diante diante dele de Deus sans honte, sem nenhuma vergonha. totalement vulnérable, Vulnerável. comme on est avec nos meilleurs amis. Como nós somos com os nossos melhores amigos. On ouvre nos cœurs, Abrimos nosso on, coração, on montre nos faiblesses, mostramos as nossas fraquezas, on montre notre force aussi. mostramos também a nossa força. Il n'y a rien qui nous empêche d'ouvrir notre cœur à notre meilleur ami. E nada nos impede de abrir o nosso coração ao nosso melhor amigo. De la même façon, Da mesma forma, le prophète est celui qui vient devant o Dieu. profeta é aquele que vem diante de Deus, Il est prêt à donner à Dieu, ele está prestes a dar a Deus, mais aussi il est prêt à recevoir de Dieu. mas também ele está prestes a receber de Deus. Donc l'amitié, c'est quelque part, c'est un échange, Então a amizade é uma troca, c'est un équilibre. é um equilíbrio. Je te donne Eu te dou et toi tu me donnes e aussi. tu me das também. Le prophète, il était le porte-parole de Dieu, O profeta é o porte-voice. porta-voz de Deus. Amen. Il parlait en son nom Ele falava no nome de Deus et par son autorité. e pela autoridade de Deus também. Il est la bouche par laquelle Dieu, il parle à son peuple. Ele é a boca ele é a boca por qual Deus fala ao seu povo. Et ça signifie que le prophète, il ne parle pas ce que le veut, Isso significa que o profeta não vem dizer o que ele quer, mais ce que Dieu veut dire. mas o que Deus quer dizer. Amen. Et les prophètes, ils étaient des instruments directs pour lesquels Dieu il parlait au peuple. Os profetas eram instrumentos diretos para Deus poder falar com o povo dele. C'est au travers des prophètes que Dieu il parlait ses pensées Através dos profetas é que Deus dava os pensamentos dele et aussi sa volonté aux hommes. e também a vontade dele para Amen. os homens. Parce qu'il proclamait la volonté divine Porque ele vinha proclamar a vontade divina et non ce qu'il voulait, e não o que ele queria. il faut souvent rejeter. E eles foram muito rejeitados por isso. Être prophète, c'est un défi. Ser profeta é um desafio. C'est voir au-delà de ce qu'on tes yeux ils regardent, ils voient. É ver é ver além do que os teus olhos veem, C'est voir avec les yeux de Dieu. é ver com os olhos de Deus. C'est d'être guidé par la parole de Dieu É ser guiado pela palavra de Deus et non guidé par nos propres émotions. e não pelas nossas emoções. Amen. Est-ce que quand on regarde sûrement chacun d'entre nous, il y a un prophète qu'on se rappelle dans la Bible? Quando vemos agora, se calhar vem profeta que nos vem à mente da Bíblia. Chacun a un prophète sûrement qu'il connaît et qu'il pense de la Bible. Cada tem profeta se calhar que ele conhece da Bíblia. Maintenant, imaginez ce prophète Agora imaginem esse profeta guidé par les émotions. ser guiado pelas emoções. Regardez on va dire le bazar qu'il peut donner.
Vejam a confusão que isso podia dar. Amen. Donc, on n'est pas guidé par nos émotions, Então, nós não somos guiados pelas nossas mais on est emoções, guidé par ce que Dieu, il nous dit. mas somos guiados pelo que Deus nos diz. Amen. À l'époque des premiers prophètes, Na época dos primeiros profetas, le peuple s'éloignait de Dieu. o povo estava a se afastar de Deus, Il s'éloignait de la foi. estava a se afastar da fé, Et le prophète, il était là pour le rappeler au peuple, e os profetas estavam lá para lembrar ao povo, pour revenir dans la présence de para eles Dieu. voltarem à presença de Deus. Le prophète, il était là aussi pour parler les conséquences de ces actes-là. Eles também estavam lá para lembrar ao povo a consequência dos atos deles. Donc, pour passer parole, Então, pelas palavras dele, quelque part, il guidait le peuple. ele guiava o povo. Il était celui qui amenait la justice de Dieu aussi. Ele era aquele que também trazia a justiça de Deus. Il amenait les gens aussi à obéir la parole de Dieu. Ele trazia as pessoas também a vir obedecer à palavra de Deus. Et si on aspire à être un prophète, E se nós queremos ser profeta, amen, quelle que soit votre vie, ou là où vous êtes, quel niveau vous êtes, qual seja quel que au soit, nível de vida que você está, amen, que soit que vous voulez être prophète pour les autres, mesmo se vocês querem ser profetas para os outros, tout d'abord, il faut être prophète pour nous-mêmes. nós devemos primeiro ser profetas para nós mesmos. Comment pouvons-nous être prophètes de Dieu Como é que nós podemos ser profetas de Deus si on ne connaît même pas le Dieu qu'on sert? se nós nem conhecemos o Deus que nós servimos? Comment on peut avoir cette idée je veux devenir prophète? Como é que podemos ter essa ideia de eu quero ser profeta? Oh, je sais que je suis un prophète. Ou saber que nós somos profetas? Si le prophète, il parle de la part de Dieu. Se o profeta vem falar da parte de Deus, Le prophète, il doit parler ce que Dieu il o pense. profeta tem que dizer o que Deus pensa. Le prophète, il doit connaître les pensées de Dieu. O profeta tem que conhecer os pensamentos de Deus. Le prophète, il doit connaître le cœur de O Dieu. profeta tem que conhecer o coração de Deus. Alors, comment je peux être un prophète? Je ne veux pas connaître et avoir plus d'intimité avec lui. Então, como é que eu posso querer ser um profeta se eu não conheço e nem tenho intimidade com Deus? Amen. Donc, le fondement de la prophétie d'un prophète, on va le dire comme Então, ça, o fundamento de um profeta c'est une connaissance profonde de Dieu. é um conhecimento profundo de Deus. Qui il est? Quem é Ele? Qu'est-ce qu'il aime? O que é que Ele ama? Qu'est-ce qu'il déteste? O que é que Ele detesta? Parce que Dieu, il y a des choses que Dieu le déteste. Porque há coisas que Deus detesta. C'est quoi la nature de Dieu? Qual é a natureza de Deus? C'est quoi les pensées de Dieu? Quais são os pensamentos dele? Qu'est-ce que se cache à l'intérieur du cœur de O que Dieu? é que se esconde no coração de Deus? Un véritable prophète, Um verdadeiro profeta, il s'engage ele se engaja à proclamer a proclamar la volonté divine. a vontade divina. Au-delà de toutes choses, Em cima de todas as coisas, au-delà de toutes les situations, em cima de todas as situações, au-delà du regard mauvais des gens qui regardent à lui, em cima do olhar das pessoas que vêm il, incomodar. il déclare ce que Dieu il veut Ele só vem dire. declarar o que Deus quer dizer. Amen. Amém. On le sait que Dieu, E sabemos também que Deus, il ne contredit jamais sa parole. Ele nunca vai contradizer a palavra dele. Ça veut dire que tout ce qu'un prophète dit, Quer dizer que tudo o que um profeta vem dizer, tout ce qu'il annonce, tudo o que ele vem anunciar, ça doit être d'accord avec la parole de Dieu, la Bible. tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amen. Donc, Então, si nous voulons connaître Dieu, se nós queremos conhecer Deus, nous devons connaître nós temos que conhecer sa a parole. palavra dele. Amen. Plus vous rapprochez de Dieu en lisant la Bible, Mais vocês vêm vos aproximar de Deus lendo a Bíblia. la Bible dit que plus il se laisse A approcher. Bíblia diz que mais ele se deixa encontrar. Amen. Parce que souvent on a cette mauvaise pensée, on va dire comme ça, Porque podemos muito ter esse falso pensamento que Dieu ne veut pas qu'on s'approche de lui. que Deus não quer que nós venhamos nos aproximar dele. Parce qu'on prie, Porque oramos, on lit la parole lemos a palavra et on se dit mais j'arrive pas à e comprendre. dizemos eu não consigo entender. Je pense que c'est Dieu qui veut pas que j'ai une communion avec lui parce que j'entends beaucoup ça. Hein. Eu acho que Deus é que não quer que eu tenha uma comunhão com ele, porque eu ouço muito isso. Mais non, Mas não. l'envie de Dieu, A vontade de Deus c'est que moi et toi, é que nós on puisse avoir une communion avec lui. possamos ter uma comunhão com Et ele. cette communion, E essa comunhão elle doit être basée dans la prière tem que ser baseada na oração et dans la lecture de la parole de Dieu. e na leitura da palavra de Deus. Et il a écrit la parole Ele escreveu a palavra, parce que la Bible dit que c'était des hommes qui ont écrit, porque a Bíblia diz que foi homens que escreveram, inspirés par son esprit. inspirados pelo Espírito de Deus. Amen.
Donc s'il a laissé cette parole, Então, se Ele nos deixou essa palavra, ce n'est pas pour la laisser fermer, não é para deixar fechada, ce n'est pas pour la laisser ouverte au psaume 91, não é para deixar aberta no Salmos 91, mais c'est pour la lire, mas é para ler, pour la comprendre para entender, et aussi pour aimer la parole. também amar a palavra. Parce que la parole de Dieu, Porque a palavra de Deus, elle y a tout ce que Dieu, la nature de Dieu, on peut le trouver dans la parole. na palavra de Deus tem a natureza de Deus. Amen. Donc en résumé, Então, resumindo, un prophète de Dieu profeta de Deus est une personne é uma pessoa qui parle inspirée par Dieu. que fala inspirada por Deus. Donc il proclame la vérité qui vient de Dieu. Então, ela vem proclamar a verdade que vem de Deus. Donc c'est là que je veux vraiment vous amener ici maintenant, s'il te plaît. E aqui é o que eu quero vos trazer. Partons de ce principe. Vamos partir de um princípio. Amen. Nous pouvons croire que le prophète est inspiré par quelqu'un. Nós podemos também pensar que o profeta é inspirado por uma pessoa. Le prophète est inspiré par une voix. O profeta é inspirado por uma voz. Et ici, on parle le prophète de Dieu. E aqui estamos a falar um profeta de Deus. Donc le prophète est le prophète de Dieu. Então, o profeta de Deus, Il est inspiré par la voix de Dieu. ele é inspirado pela voz de Deus. Mais la Bible elle nous parle Mas a Bíblia nos diz qu'il y a d'autres prophètes. que tem outros profetas também. On trouve cet exemple-là dans le mont Carmel. E vemos esse exemplo no Monte Carmel, Carmel. Amen. Où là, le prophète Élie, onde o profeta Elia, et il est tout seul comme un prophète de Dieu. ele está sozinho como profeta de Deus. Il s'affronte à 450 prophètes de Baal Ele vem afrontar 450 profetas de Baal et 400 prophètes d'Asherah. e 400 profetas de Asherah, Et en français, il dit Astarté, mais c'est Astarté. Asherah. Amen. Et qu'ils suivent Jézabel. que seguem servaient Jezabel. que serviam Jezabel. Amen. Ils servaient d'autres dieux, Baal et Astarté. E eles serviam outros deuses, como Baal e Astarte. Et ils prophétisaient en son nom. E eles profetizavam em nome desses deuses. Ils n'étaient pas en train de prophétiser au nom de Dieu. Eles não estavam a profetizar em nome de Deus. Et ils étaient en train de prophétiser, de travailler. Ils étaient estavam- sacerdotes Eles estavam a profetizar e a trabalhar, a ser sacerdotes de Baal de Baal et aussi d'Astarté. e também de Asherah. Jusqu'ici, tout va bien. Até aqui tudo bem. Comme il y a des prophètes de Dieu, Como tem profetas de il y a des Deus, prophètes de Baal, tem profetas do diabo, comme il y a des sacerdotes ici dans l'église, como tem sacerdotes aqui na igreja, il y a aussi dans l'espiritisme tem também no espiritismo, na ou dans macumba d'autres religions. ou outras religiões. Amen. Donc jusqu'ici, tout va bien. Então aqui tudo bem. Puisqu'ils sont déclarés prophètes de ce faux Dieu. Porque eles são declarados profetas desses deuses. Ils parlent au nom de ce faux Dieu. Eles falam no nome desses deuses. C'est pas grave. Não faz mal. Amen. Donc ici, ils sont des faux prophètes. Então aqui eles são falsos profetas. Mais la Bible, elle nous parle aussi Mas a Bíblia nos fala des também faux prophètes de Dieu. dos falsos profetas de Deus. Alors là, c'est toute autre histoire. E isso é uma outra história. Ça veut dire que c'est des personnes qui se disent qu'ils sont des hommes de Dieu, Isso quer dizer que há pessoas que se dizem ser homens de Deus, qu'ils parlent conduits par l'Esprit de Dieu, que se dizem falar pelo Espírito de Deus, conduzidos pelo Espírito de Deus, mais par contre, ils ne disent pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. mas eles não nos dizem o que está no coração de Deus. Ils parlent ce qu'il y a dans le cœur des personnes, Eles falam o que está no coração da pessoa, ce que les personnes ils veulent entendre, o que as pessoas querem ouvir, et non ce que Dieu veut dire. e não o que Deus quer dizer. Amen. Jérémie 29, 8, 9, il nous dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui viennent parmi vous, ni par vos devins, ni ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne l'ai pas envoyé, déclare l'Éternel. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, de 8 a 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Amen. Donc le premier signe, comment vraiment on peut voir s'il est un faux prophète? E como é que podemos ver que o profeta que temos à nossa frente é um falso profeta? Le premier signe, O primeiro c'est qu'il n'en cite pas à la repentance, é que ele não vos leva ao arrependimento. Amen. Il ne conduit jamais les personnes à la croix. Ele nunca leva as pessoas a se arrependerem à cruz. Le faux prophète, il manipule O falso profeta manipula les personnes as pessoas en échange de notre approbation.
em troca em da troca tua... da nossa aprovação. Amen. Donc, ils s'en fichent pour si tu vas bien, si tu vas en enfer, Ele ou não quer saber se estás mal ou se vais para o inferno, si tu es en train de prendre la mauvaise ou la bonne route, ils s'en fichent. se estás a ir para o bom ou o mau caminho. Il veut juste recevoir ton approbation. Ele só quer receber a tua aprovação. Et c'est OK. E está ok para Il ne ele. t'envoie pas à la croix, Ele não te leva à cruz, il ne t'envoie pas à que tu puisses se repentir de tes péchés. ele não te leva a que possas vir te arrepender dos teus pecados. Et son problème, c'est vraiment le truc qu'il va être accepté. Ele só quer ser aceito. Et il faut faire très attention. E temos que fazer muita atenção, Parce que souvent, porque muitas vezes c'est un terrain très glissant. é um caminho muito escorregadio. On peut vraiment y aller dans ce sens-là Nós podemos também ir nesse caminho, parce qu'on a envie d'être accepté par les autres. porque queremos ser aceitos pelos outros. Et on commence à dire des choses, E começamos a dizer coisas, à parler des choses a falar coisas qui n'ont pas été dites par Dieu. que não foram ditas por Deus. Aussi bien un faux prophète, E também um falso profeta, non, c'est pas seulement celui qui fait un peu... Il parle tout ce que tu veux entendre, não é só aquele profeta que vem dizer tudo o que tu queres ouvir, mais c'est celui, comme elle a dit Victoria, exactement ça, mas é mais, aquele também que, como disse a Vitória, mais c'est celui qui Dieu l'a dit, fais cela et toi tu ne fais pas. mas é aquele também onde Deus disse faz uma coisa e ele não faz. Moi j'ai eu ça cette semaine, Eu tive isso essa semana, c'était dur, foi duro, parce que Dieu m'a donné un rêve de quelqu'un, je ne veux pas dire la personne, porque Deus me deu um sonho de uma pessoa, não vou dizer quem, et le rêve il était vraiment horrible. e o sonho era mesmo horrível. Je voyais la personne qu'elle se brûlait avec des feux d'artifice. Eu vi a pessoa a se queimar com fogos de artifício. Et la personne a commencé à pleurer, elle criait, elle criait, elle E criait. a pessoa chorava muito, gritava. Je me suis réveillée, Eu acordei, j'étais perturbée dans mon esprit. estava perturbada no meu espírito. Et je commençais à pleurer E eu comecei a chorar, parce que je sentais la douleur de la personne. porque eu sentia a dor dessa pessoa. Et là, je me suis mise à genoux Então eu me ajoelhei. et j'ai dit, Seigneur, je sais que cette personne, elle n'écoute jamais ce que je dis. Eu disse, Senhor, eu sei que essa pessoa não ouve nunca o que eu digo. Si je vais envoyer un message pour la personne pour dire ça, Se eu mandar uma mensagem a essa pessoa e explicar o sonho, elle va me donner des baffes. ela só vai me rejeitar. Donc, je te dépose cette personne entre tes mains. Então eu deposito essa pessoa nas tuas mãos. Je te demande que tu puisses le guérir, le protéger, le sauver. Eu peço porque tu possas curar, guiar e proteger essa pessoa. Et j'ai rien entendu dans mon cœur. E eu não ouvi nada no meu coração. Rien entendu. Nada. Donc, je me suis dit, Então eu disse, Dieu l'a reçu. Deus recebeu. Amen, Seigneur. Amém, Senhor. Je me lève, Eu levanto, je prends ma Bible, eu abro a Bíblia, j'ouvre ma Bible. eu abro a Bíblia Et la parole, elle était tombée exactement dans le chapitre d'Ézéchiel, e a palavra caiu mesmo no livro de Ezequiel, auquel il dit, onde ele diz, si la personne, elle meurt, se a pessoa morre, et que tu n'avertis pas la personne, tu não vens avisar, avisar a pessoa, tu vas voir le sang de sa vie entre tes mains. tu vais ter o sangue dessa pessoa nas tuas mãos. Mais si tu le dis à la personne, Mas se tu vis dizer a essa pessoa, qu'elle ne se répond pas, se ela vem se arrepender ce ou n'est não, plus ton problème. o problema já não é teu. J'ai juste fermé la Bible, paf. Só fechei a Bíblia, Je pris mon téléphone, apanhei o meu telefone, je commençais à rabassouri des cantes à rabassouri. comecei a orar, Seigneur, disse, Senhor, je te demande pardon. peço-te perdão. Et j'ai commencé à parler, je parlais. E eu comecei a falar. Après, mon cœur il était apaisé. E o meu coração estava em paz. Et là, Dieu m'a dit, le faux prophète, E aí Deus me disse, o falso profeta, il reçoit un message de ele Dieu, recebe uma mensagem de Deus, mais il sait qu'il va être rejeté. mas como ele sabe que vai ser rejeitado, Il ferme sa bouche. ele cala a boca. Donc faites très attention. Então façam muita atenção. C'est glissant le terrain. É escorregadio o caminho do profeta. Si Dieu l'a donné un message à vous, Se Deus vos deu uma mensagem, peu importe si la personne va aimer ou pas, não importa se a pessoa vai gostar ou não. ouvre ta bouche et parle. Abre a tua boca e fala. Si la personne elle ne reçoit pas, c'est pas ton Se problème. a pessoa não gostar ou não receber, o problema já não é Si teu. la personne te met des baffes, tu pars en courant. Se a pessoa vir te agredir ou falar mal contigo, tu vais embora. Amen. Mais dépose-le. Dépose Mas- à la personne. Dis à la personne ce que Dieu t'a dit. Mas deposita e diz à pessoa o que Deus te deu para ela. Amen. Donc, quand on regarde la définition de prophète, Então, quando vemos uma definição de profeta, il y a le prophète et le faux prophète. temos o profeta e o falso profeta. Et là, on a parlé des faux prophètes à l'extérieur. Agora, e falamos do falso profeta, no exterior. Mais parfois,
Mas às vezes, le faux o prophète, falso profeta il est à l'intérieur de nous. está no nosso interior também. Amen. Revenons à la définition. Se voltarmos à definição, Le prophète, c'est lui qui parle, o profeta é aquele que fala, inspiré par une voix, inspirado por uma voz, que soit celle de Dieu ou celle de Baal. Amen. que seja uma voz de Deus ou do diabo. Et quand on regarde nos vies aujourd'hui, E quando vemos a nossa vida hoje, de qui sommes-nous les prophètes? de quem somos nós, de quem é que nós somos os profetas? Nós somos profetas de quem? Amém. De Deus, de Baal ou de quem? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Será que podemos responder essa pergunta hoje? Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'inspire, c'est qui est en train de t'inspirer? Porque se não é Deus que te inspira, quem é que continua a te inspirar até hoje? Ces derniers temps, j'étais en train de méditer beaucoup sur la question de la prophétie, des prophètes et tout cela. Esses tempos eu tive muito a pesquisar e a meditar sobre a profecia e isso tudo. Amen. Et c'est incroyable à voir à quel point notre cœur peut nous guider. E é incrível como podemos ver que o nosso coração pode nos guiar. Et que souvent on pense que c'est Dieu qui est en train de parler. E às vezes podemos até pensar que Deus é que fala. Parce que ce désir, il est tellement fort Porque essa vontade é tão forte em nós qu'on peut même penser que podemos até pensar que c'est la voix du que é Seigneur. a voz do Senhor. Amen. Amém. Comment je peux dire? Par des moments, il est même déroutant. La pensée, elle est tellement forte que... Déroutant ou déroutant? déroutant. Déroutant, ok. E às vezes essa vontade é tão forte que vem nos destabilizar. Amen. Et je ne veux pas seulement parler des rêves qu'on a dans le cœur. Eu não estou só a falar dos sonhos que temos nos nossos corações. Parce que parfois, on a des rêves tellement forts. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux Porque às habiter ci vezes ou là. temos vontades muito fortes nos nossos corações. Eu quero ser isso, quero fazer aquilo. Je veux parler au-delà de cela. Eu quero falar sobre isso. Et je vous demande que vous soyez bien attentifs. E eu estou a pedir a vossa atenção. Mais aussi, on parle des blessures, Estamos também a falar das feridas, des traumas au fond de notre cœur, dos traumatismos no fundo do nosso coração. des choses qu'on a laissées à l'intérieur de nos cœurs, As coisas que deixamos no fundo do nosso coração qu'on n'a jamais donné à Dieu, e que nunca demos a Deus. qu'on n'a jamais laissé Dieu nous traiter à nos cœurs. Que nunca deixamos Deus vir curar no nosso coração. Donc, tout ce que vous lisez ou écoutez, entre guillemets, Então, tudo o que vocês leem ou ouvem sera aperçu par ce filtre-là. vai ser recebido por esse filtro. Amen. Celui qui n'est pas guéri Aquele que não é curado verra tout à travers le filtre de la blessure. vai ver todas as coisas que acontecem na vida dele através desse filtro. Ça va, vous Que não comprenez está là? curado. Donc c'est très important, c'est vraiment, je pense que c'est la partie la plus importante d'enseignement. C'est pour ça que Dieu l'a division de part. Pardon. Amém. É importante que vocês entendam essa parte do filtro porque é a parte mais importante e por isso é que dividimos a palavra. Amen. Donc par exemple, si quelqu'un a un problème de rejet Então, se uma pessoa tem problemas de rejeição non résolu, que não resolveu, tout message qu'elle reçoit sera interprété comme un rejet. todas as mensagens que ela vai receber vai ser interpretado como rejeição. Par exemple, Por exemplo, si quelqu'un tarde à vous répondre un message sur son téléphone, se uma pessoa demora a responder a vossa mensagem, il y a un signal d'alarme qui sonne tem sinal de alarme que vem tocar na vossa cabeça et je commence déjà à penser, e já começa a pensar: ah, je m'en veux. a culpa é minha, La personne, elle ne veut plus jamais me parler. essa pessoa não quer falar mais comigo. En réalité, la personne, elle était juste occupée. Na verdade, sendo que na verdade a pessoa só estava ocupada C'est pour ça qu'elle n'a pas répondu plus tôt. e por isso é que ela não respondeu mais cedo. Amen. Amém. Aussi, quand on parle de Dieu, Ou também quando falamos de Deus, si on a cette blessure de rejet, temos essa ferida de rejeição. si Dieu il nous tarde à répondre quand on fait des prières, Se Deus demora tempo a responder quando fazemos orações, on pense déjà que Dieu ne va jamais répondre à notre prière parce qu'il est encore là contre nous. pensamos logo que Deus não vai responder à nossa oração porque Ele está raiva. chateado connosco. Amen. La vérité est que tant que nous ne sommes pas guéris du rejet, A verdade é que enquanto nós não sermos curados, ça se dit pas assim? ser curados Sermos pelo curados? rejeito, Amém. tanto que nós não fomos curados pela rejeição, amen, et on reçoit cette guérison en puisant dans l'amour de Dieu,
enquanto não formos buscar essa cura no amor de Deus, nous serons toujours rongés par cette souffrance. vamos sempre ser incomodados com essa rejeição. Amen. Amém. Par exemple, si quelqu'un ne reçoit pas le pardon de Dieu, Por exemplo, se uma pessoa não recebe o perdão de Deus, il vivra toujours sous le joug de la culpabilité. ele vai viver sempre sobre a culpa. Et quelle que soit la situation, E não importa a situação, il se demandera immédiatement, ele vai sempre se perguntar: j'ai péché, eu pequei, je suis irrécupérable, eu sou irrecuperável, Dieu ne me pardonnera jamais. Deus nunca vai me perdoar. Oh, la personne qui est en face de Ou moi. a pessoa que está à frente de mim. Lorsque nous nous sentons coupables, Quando nós nos sentimos culpados, coupados, nous pouvons adopter des comportements d'autopunition, nós podemos adotar comportamentos de autopunição, mais je pense que pire que cela, mas eu acho que pior que isso c'est de rechercher le pardon de manière excessive. é ir buscar o perdão de uma maneira excessiva. Amen. Vous connaissez des gens qui s'excusent tout le temps. Oh, je suis désolée, je t'ai fait mal. Oh, mais. Vous savez, des gens comme ça? Vocês conhecem pessoas que cada coisa que elas fazem, elas vêm dizer: oh, desculpa, estás chateada comigo? Elles s'excusent pour tout et pour rien. Ah Oh, ouais, je suis ben, désolée, desculpa je t'ai por fait tudo e mal, por je nada. t'ai mal parlé, je t'ai fait... Desculpa. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Tout le monde comprend là? Ouais. Tout le monde ne dit rien. Hein? Tu peux traduire en Ah, portugais? pardon. Essas pessoas que vêm sempre pedir desculpa por tudo e por nada, vocês conhecem pessoas assim? Estão todos quietos? Il y a la culpabilité E isso é a culpabilidade qui est là, installée. que está instalada nessa pessoa. Donc, une culpabilité constante Então, a culpabilidade constante peut entraîner l'apparition des troubles d'anxiété, pode levar a termos problemas de ansiedade, de dépression de depressão et une faible estime de soi. e uma fraca estima de nós mesmos. Amen. Un autre exemple, c'est une personne qui n'est pas libérée de la peur. Por exemplo, uma pessoa que ainda não foi liberta do medo, Elle verra tout au travers du filtre de cette peur. ela vai ver tudo o que se passa na vida dela pelo filtro do medo. Ainsi, cette voix intérieure puissante qui semble venir de Dieu Assim, essa voz poderosa que ela pensa que vem de Deus, ne le fait pas ça, não faz isso, ne bouge pas, não mexe, n'ouvre pas cette entreprise, não abre essa empresa, ne change pas de não travail. muda de trabalho. La vérité A verdade est cette peur é que esse medo, qui jamais a été affrontée devant que Dieu nunca foi levado até Deus, et qui nous conduit à une vie misérable. é que nos conduz a levar essa vida miserável. Autrement dit, cette voix intérieure n'est pas celle de Dieu, Dizendo, essa voz não é a voz de Deus, mais peut-être une blessure, un traumatisme, quelque chose qui a été inachevé. mas pode ser só uma ferida ou uma coisa que não foi curada em nós. Amen. Et c'est vraiment important de s'arrêter un temps et méditer sur cela. E é mesmo importante de poder parar e meditar sobre isso. Est-ce qu'il y a un rejet à l'intérieur de nous Será que tem uma rejeição dentro de nós qui n'a pas été traité? que não foi curada? Est-ce qu'il y a une peur? Será que tem um medo? Est-ce qu'il y a une culpabilité à Será l'intérieur que de tem uma nous culpabilidade dentro de nós qui n'a pas été déposée dans les bras du Père? que não foi depositada nos braços do Pai? Il y a un problème. Tem um problema. C'est qu'en plus de apporter du mal à nous-mêmes, O problema é que, en plus, além de trazer o mal para nós mesmos, de fazer mal para nós mesmos, amém? On peut apporter ce mal aux autres. nós também podemos levar esse mal aos outros. C'est comme un virus. É como um vírus. Si je suis une mère, Se eu sou uma mãe, je suis remplie de peur, eu estou cheia de medo, au rejet, de rejeição, aux culpabilités, culpabilidade. je vais enlever mes enfants avec la culpabilité, le rejet, la Eu peur. vou criar os meus filhos com culpabilidade, medo e rejeição. Donc mon foyer, Então a minha casa il va être rempli de peur, culpabilité et de rejet. vai estar cheia de medo, de culpabilidade e de rejeição. C'est pour ça que c'est important que toi, que tu as guéri ce trauma, cette blessure à l'intérieur de toi. Por isso é que é importante que tu possas vir a curar essa rejeição, essa culpa ou esse medo que tens dentro de ti. Non seulement pour toi, Não somente para ti, mais aussi pour ta famille, mas também para a tua família, pour ton mari, para o teu marido, pour tes enfants para os teus filhos et tes petits-enfants e a tua geração, et à tua descendência. descendência. Amém. Geração, hein? É forte, hein? Amen. Amém. Amen. Tu peux imaginer un prophète craintif. Ah, vou ver de quoi? Un prophète craintif. Craintif. Pas entendu. Podes imaginar um profeta cheio de medo? C'est impossible, non? É impossível normalmente.
On va dire, non, on reste là, on se calme. On a vécu ça cette semaine, hein, ce mois-ci. E já Nós vivemos isso esses dias, né? Imaginez d'être vraiment dirigé par quelqu'un qui a peur. Imaginem sermos dirigidos por uma pessoa que tem medo. Imaginez-vous que vous êtes la maman ou le papa d'un enfant aujourd'hui. Imaginem que vocês são o pai ou a mãe de uma criança hoje. Que ton fils, ta fille va demander, maman, je veux faire ci, je veux faire ça. E o teu filho ou a tua filha vai dizer, mãe, eu quero fazer isso. O pai, Ah non, quero non, non, fazer non, isso, non, aquilo. non, 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 Vocês non, vão non. dizer, não, 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 não. C'est Dieu qui me dit, là, tu peux pas le faire. Deus é que me diz, não podes fazer isso. Mais en vrai, c'est pas Dieu. Sendo que, na verdade, nem é Deus que diz isso. C'est cette blessure qui n'a pas été guérie, É essa ferida que não foi curada, qui en plus d'impacter sur ta vie, que está a impactar na tua vida, tu vas aussi impacter la vie de tes enfants. mas está também a impactar na vida dos teus filhos. Toi, tu montes pas, Tu não sobes, mais tu aussi empêches les autres de monter. mas também estás a impedir aos outros de subir. Donc, c'est la volonté de Dieu, Então é vontade de Deus, et elle doit être la vôtre aussi, então tem que ser a vossa de também, vouloir être guéri. de querer ser curados. J'ai besoin de cette guérison. Eu preciso dessa cura, Cette guérison m'appartient. essa cura me pertence. C'est pas parce que Dieu l'a dit, c'est parce que je veux être guérie. Não é porque Deus disse, mas é porque eu quero ser curada. Peut-être que je subis ça de mes parents. Se calhar que eu vivi isso dos meus pais, Mais aujourd'hui, j'ai la responsabilité devant Dieu mas hoje eu tenho a responsabilidade de diante de chercher Deus cette guérison pour moi. de procurar essa cura para mim, Pour ne plus passer à ma génération qui vient. para não passar mais para a minha geração que está a vir. Amen. Amém. Donc ne soyez pas égoïstes. Então não sejam egoístas, Pensez aux autres qui viennent après vous. pensem aos que vão vir depois de vocês Et laissez Dieu vous guérir et e délivrer. deixem Deus vos curar, vos libertar. Matthieu 7, 15, 20, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'ils vous abordent, ils leur donneront l'apparence des agneaux. J'adore. Mais en réalité, ce sont des loups. J'adore. Regardez, des loups féroces. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, elle est arrachée et jetée au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. A palavra de Deus diz em Mateus 7, de 15 a 20, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Amen. Amém. Ce passage, Jésus est en train de parler des faux prophètes. Nessa passagem, o Jesus está a falar dos falsos profetas. C'était des hommes qui prétendaient connaître Dieu, Que eram homens que pretendiam conhecer Deus, ils prétendaient connaître la loi, pretendiam também conhecer a lei, mais en réalité, ils rejetaient Jésus. mas na realidade eles rejeitavam Et ils Jesus. prêchaient contre Jésus. E eles vinham a pregar contra Jesus. Et ils n'acceptaient pas Jésus. Eles não aceitavam Jesus. Donc, comment reconnaître un faux prophète? Então, como é que podemos reconhecer um falso profeta? Jésus nous donne l'exemple. Jesus nos dá o exemplo. On le reconnaît Reconhecemos par leurs fruits. pelos frutos que ele dá. Parfois, Às vezes, les fruits ne sont pas visibles, os frutos não são visíveis, n'est-ce pas? não é? Parfois, on regarde l'arbre de loin, Às vezes podemos ver a árvore de longe, on se dit, mais peut-être qu'elle a des fruits, podemos dizer, se calhar ele tem frutos, peut-être que lui, il a des fruits. peut-être que se calhar ele tem frutos. Mais quand on regarde de loin, moi que j'ai des problèmes de vue, hein, E quando vemos de longe, eu que tenho problemas de vista, on dirait que les fruits là, ils sont très bien. podemos até pensar que os frutos são bons, Ils sont bons à manger. são bons para comer. Mais dès qu'on s'approche, Mas quando chegamos perto, on voit vraiment quelle qualité c'est ce fruit. podemos ver mesmo qual é a qualidade desse fruto. Amen. Amém. De loin, c'est une bénédiction. De longe é uma benção. Ça ressemble à un mouton, la personne. A pessoa parece uma ovelha, Mais de près, mon Dieu, quel loup! mas quando chegamos perto, que lobo. Il a dit des loups, comment il dit en français? Feroz. Féroces, dévorado en portugais. Amém. Amen. Avez-vous déjà vécu ça? Devant une personne de loin, on dirait que c'est un agneau, un brebis, tout. Vocês já passaram por isso, de ver uma pessoa longe, pensam que é uma ovelha, Mais quand on arrive de plus près, oh my God! mas quando chegamos mais perto, Oh mon Dieu! devemos
ficar chocados. Il y a une autre chose aussi, E há outra coisa também, c'est que parfois il faut attendre. é que às vezes temos que esperar. Il faut être patient. Temos que esperar. Amen. Il faut attendre voir ce que l'arbre, elle portera de fruits. Temos que esperar para ver que frutos é que essa árvore vai vir dar. Est-ce qu'elle va porter des fruits de vie ou des fruits de mort? Será que ela vai vir dar frutos de vida ou de morte? Parfois, on voit rien à l'extérieur. Às vezes não vemos nada exteriormente. Moi, ça m'a toujours étonné le jour que je suis allée visiter ma belle-mère. Isso me chocou muito uma vez que eu fui ver a minha sogra. Et elle était un grand pommier, mais énorme. Je ne sais Ela pas tinha uma quel âge elle a. árvore de maçã enorme. Énorme. Et je dis, waouh, ça doit donner beaucoup de pommes et tout. E eu disse, isso deve dar muitas maçãs. Et quand elle a commencé à donner des pommes, il y en avait des tonnes et des E tonnes. quando essa árvore começou a dar maçãs, E começou com- a dar muitas Et quand on maçãs. croquait les pommes, E quando nós vinhamos a comer essas il y avait maçãs, plein de bêtes à l'intérieur. tinha muitos bichos dentro. Je dis, non, 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 merci, j'aime pas le bio là. Eu disse, não, obrigado, não gosto de fruta bio. Amen. Amen. Et c'est ça, en fait, on ne voit pas le fruit. E é assim, nós não vemos o fruto. Et parfois, on se dit, ben, cette personne, elle donne quel genre de fruit? Attendez. E quando nos perguntamos que frutos é que essa pessoa dá, esperem. Parce qu'à un moment donné, elle va apporter des fruits. Là, vous allez voir si le fruit il est bon ou mauvais. Porque há uma hora que essa pessoa vai ser obrigada a dar frutos e aí vocês vão ver se esse fruto é bom ou não. Si ce fruit est de mort ou de vie. Se esse fruto é de morte ou de vida. De la même façon, Da mesma forma, nous pouvons revenir à notre cœur. nós podemos voltar ao nosso Et coração também. là, ça va parler à tout le monde. E aí vai falar a todas as pessoas. Si cette voix à l'intérieur, Se essa voz no interior qui crie, prétendant être la voix de que Dieu, grita dizendo que é a voz de Deus, quel fruit elle entend de porter maintenant? que frutos é que essa voz está a dar hoje? Amen. Jésus le dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, Jesus nos diz, uma árvore boa não pode dar frutos maus. ni un mauvais arbre de bons fruits. E nem uma árvore má. Não pode dar bons frutos. Amen. Si vous écoutez cette voix depuis longtemps, Se écoutez vocês, bien, hein, se vocês ouvem essa voz há muito tempo, en pensant qu'elle venait de Dieu, pensando que ela vinha de Deus, arrêtez-vous maintenant parem agora et analysez. e analisem Quels fruits cet arbre a-t-il produit? Des bons fruits ou des mauvais? que frutos é que essa voz, essa árvore me levou a colher, bons ou maus. C'est simple. É simples, C'est juste méditer. é só meditar. Cette voix qui te dit, ne fais pas, ne bouge pas, Essa voz que te diz não faz, não mexas, ne change pas de não travail, muda de trabalho, oh, ne change pas de vie, ou não muda de vida, oh, sors d'ici, va par là. ou sai daqui e vai lá. Vous savez, cette voix qui est constante en train de te parler. Sabem essa voz que fala com vocês constantemente? Depuis combien de temps que vous écoutez cette voix? Primeiramente, desde quando é que vocês ouvem essa voz? Et quel fruit elle a porté? E que frutos é que essa voz vos levou a colher? Est-ce que les fruits qu'elle t'a fait porter, Será que esses frutos que ela te deu c'était des bons fruits ou des mauvais fruits? foram frutos bons ou maus? Est-ce que ta vie, elle a avancé ou elle a empiré? Será que a tua vida avançou ou ela voltou para trás? Est-ce qu'entendre cette voix de peur à l'intérieur de toi, ça t'a fait avancer ou ça t'a fait reculer ou rester à la même place en train de couler? Será que ouvir essa voz de medo fez-te avançar, fez-te recuar ou ficar no mesmo lugar a afundar? Amen. Amém. Amen. Vous devez reconnaître cette voix qui vous retient, Vocês têm que reconhecer essa voz que vos retém, cette voix qui semble venir de Dieu, essa voz que parece vir de Deus, mais qui en vérité, elle vous éloigne de lui. mas que na verdade ela vos afasta dele. Elle vous éloigne loin de sa volonté, Ela vos afasta longe da vontade dele, loin de ton appel même, longe mesmo do teu chamado et loin de la présence de Dieu. e também longe da presença de Deus. Et pire encore, E pior ainda, qui ça peut aussi amener les autres loin de Dieu. e também essa voz pode vir levar os outros longe de Deus, Parce que la même voix que tu entends, porque a mesma voz que tu ouves tu parles. é com essa mesma voz que tu vais falar. Soyez vigilants. Então sejam vigilantes. Souvent, on se présente devant Dieu Às vezes vamos nos apresentar diante de Deus, en disant, Seigneur, utilise-moi. dizendo Deus utiliza-me, Et c'est une bénédiction, c'est vraiment la volonté de Dieu. e é uma bênção se é a mesma vontade de Deus. Mais avant que Dieu ne nous envoie en mission, Mas antes de Deus nos mandar em missão, il nous appelle d'abord à nous rapprocher de lui. Ele nos chama primeiramente a nos aproximar dele. Il a fait comme ça avec tous les hommes de la E Bible. ele fez isso com todos os homens da Bíblia. Il n'a jamais envoyé quelqu'un Ele nunca mandou uma pessoa sans qu'avant ces personnes elles avaient déjà une connaissance de lui.
antes que essas pessoas venham ter uma conexão com Ele. Quand il est arrivé aux disciples que Jésus l'a choisis, Quando chegaram os discípulos que Jesus escolheu, tout d'abord il a appelé Pierre. primeiramente Ele chamou Pedro. Ce n'est pas le même moment qu'il a dit allez Pierre, viens et go, il part. Non. Não foi nesse mesmo momento que Ele disse, Pedro, vem, vai, pode ir. Il a passé 3 ans avec les apôtres. Ele passou primeiramente 3 anos com os apóstolos. Il travaillait la connaissance. Ele trabalhava a sabedoria. Il travaillait conhecimento. la communion avec Jésus. Eles trabalhavam a comunhão com Qui Jesus. était Jésus? Quem era Jesus? C'est quoi le royaume de Que Dieu? é o reino de Deus. Et après, Depois, il a dit allez-y, só depois é que ele disse, podem ir. go. Podem ir. C'est la même chose quand on voit dans l'Ancien Testament. É a mesma coisa quando vemos no Antigo Testamento. Moïse, il a dit, Moisés disse, quand il a vu le buisson ardent, quando ele viu a sarça il a dit, arder, j'ai besoin de voir de plus près. eu disse, eu quero ver mais perto. Jérémie, il a dit, Jeremias disse, quand Dieu l'a parlé, quando Deus falou, il a dit, je suis juste un enfant. ele disse, eu só sou uma criança. Je ne sais pas Eu parler. nem sei falar. Isaïe, il a dit, je veux le Seigneur. Isaías disse, eu vi o Senhor Oh mon Dieu, je suis perdu. e eu estou perdido. Je suis un homme de lèvres impur. Ele disse que sou um homem de lábios impuros. Quel que soit l'homme que Dieu l'appelait, Qualquer homem que Deus chamou, il n'a pas supprimé le problème, ele não tirou o problema, mais il a révélé sa puissance divine en sa présence. mas ele mostrou o poder divino dele na presença dele. Et malgré toutes les faiblesses qu'ils avaient, E mesmo apesar das Apesar. fraquezas que eles tinham, Dieu les a utilisés. Deus utilizou esses homens, Parce qu'il se révélait dans la faiblesse de son peuple. porque Deus vinha se revelar na fraqueza do povo dele. Donc, avant de vouloir pratiquer le aller, pratiquez d'abord le venez à lui. Donc, antes de querer praticar o ide de Deus, comecem a praticar primeiramente o vinde. Venez à lui. Venham a Ele, Venez plus près. venham mais perto, Et encore plus près. mais perto, Et encore plus près. mais perto. Amen. Amém. Il est capable Ele é capaz. de faire toutes les choses que toi, tu imagines que tu ne peux pas faire. Ele é capaz de fazer todas as coisas que tu pensas que não és capaz de fazer. Ah. Ces voix en toi, ces voix qui sont à l'intérieur de toi, Essas vozes que estão dentro de ti, elles vont s'arrêter elas vão parar. à mesure que tu vas donner des pas de foi pour connaître le Seigneur. Pouco a pouco, enquanto tu vais dando passos de fé com Deus. Plus tu donnes des pas en avant à connaître le Seigneur, Mais tu vens dar passos de fé a conhecer o Senhor, plus ces voix elles vont diminuer. mais essas vozes vêm diminuir. Elles vont perdre. Elas vão La se perder puissance. e perder o poder delas. Ézéchiel 2, 1, 2, il dit, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est rentré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. A palavra de Deus diz em Ezequiel 2, 2, ele me disse, filho do homem, fica em pé, pois vou falar com você. Amém. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Amen. Amen. On comprend ici que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dispose à écouter le Seigneur. E podemos perceber aqui que é o Espírito de Deus que nos dá disposição para podermos ouvir a palavra de Deus. Comment Ézéchiel il aurait pu être prophète de Dieu s'il n'avait pas écouté cette capacité d'écouter la parole de Dieu? Como é que Ezequiel podia ser um profeta de Deus se ele não tinha essa capacidade de poder ouvir a voz de Deus? Donc avant de vouloir parler de Dieu aux autres, Então, antes de querer falar de Deus aos outros, il faut déjà entendre Dieu pour toi-même temos que primeiramente ouvir Deus para nós mesmos et recevoir ce que Dieu il a pour toi. e receber o que Deus tem para nós. Avant d'envoyer quelqu'un, Antes de querer enviar alguém, Dieu il travaille le vase. Deus trabalha essa pessoa, esse vaso. Amen. Et c'est nécessaire car il savait combien la fonction de prophète elle était difficile. E é necessário porque Deus sabe quanto essa função de profeta é difícil. Non seulement parce que le peuple était difficile et obstiné, Não somente porque esse povo era difícil e obstinado, mais aussi pour apprendre à discerner sa voix. mas também para que eles possam aprender a discernir a voz de Deus. Le prophète il doit apprendre O profeta tem que aprender à écouter a ouvir précisément precisamente et discerner la voix qu'il entend. e discernir a voz que ele ouve, Parce qu'ils sont plusieurs voix et on a plusieurs voix. porque tem muitas vozes. Il y a tout d'abord la voix de Dieu, Tem primeiramente a voz de Deus, la voix du diable, La voix du diable. notre propre voix, c'est a notre nossa própria volonté. voz, nossa vontade. Amen. Et je pense que
E eu penso que je reviens, eu volto. la voie la plus dangereuse, A voz que é mais perigosa c'est la voie qui provient de ceux que on n'a pas traités. é a voz que vem das feridas que nós não curamos. Avant de chercher à être un prophète, Antes de querermos ser profetas, recherchez la présence de Dieu. procuremos primeiramente a presença de Deus. Cherchez à être si proche de lui Busquem a ser tão próximos de Deus que plus aucun bruit que nenhum barulho ne vient pas troubler ton attention, vai vir tirar a vossa atenção. ne vient troubler ton audition. E vai vir tirar a atenção On do est si do proche ouvido. Nós estamos tão próximos qu'on reconnaît vraiment le timbre de la voix de Dieu. que podemos reconhecer a voz de Deus. Aucune voix, Nenhuma voz, aucune interférence va fausser la voix de Dieu. nenhuma interferência vai vir causar distorção da voz de Deus. Et j'ai une vidéo ici Eu tenho um vídeo aqui et qu'il est très intéressant que é muito interessante et je pense qu'elle va vraiment nous éclairer ce message de prophète, de la voix de Dieu. e eu tenho um vídeo aqui que penso que vai nos esclarecer sobre tudo que é profeta, a voz de Deus, etc. Amen. Amém. Tout d'abord, on va la vidéo, je vais le montrer avant, mais là c'est la photo de la vidéo. Primeiramente vou mostrar a foto do vídeo. Amen. Imaginons ici que ce monsieur, c'est Dieu. Imaginemos que esse senhor é Deus Et maintenant ici, la femme, c'est nous, moi et Bien. toi, les prophètes de Dieu. e a mulher somos nós, profetas de Deus. Et quand on regarde à la première vue, E quando vemos à primeira vista assim, on voit qu'ils sont très proches, vemos que eles estão muito próximos. à tel point qu'il n'y a rien entre les deux. Vous Vous voyez, son nez presque touche le nez de monsieur. tão próximos que podemos ver que os narizes deles estão a se tocar quase. Mais est-ce qu'ils sont vraiment si proches que ça? Mas será que eles estão tão próximos assim? Je vais vous montrer la vidéo. Vou-vos mostrar o vídeo. Je sais pas si ça va marcher. Ils sont toujours proches. Pardon. Regardez. Il y a un gavillon, como é o nome disso? Em aigle. Genre un aigle qui passe au travers les deux personnes. Là, on en pense qu'il ne passe rien du tout. Là, ah pardon. Pardon. Aonde pensamos que nada pode passar entre eles, Quand on regarde de plus près, quando vemos de mais próximo, on pense qu'on est si près de Dieu pensamos que estamos tão próximos de Deus, qu'il n'y a rien qui peut interférer entre Dieu et ce qu'on reçoit. que nada pode interferir entre Deus e o que Ele nos dá para nós. Mais en vrai, Mas na verdade, ce qu'on voit avec cette vidéo, o que vemos com esse vídeo c'est que parfois il y a des interférences qui passent entre ce que Dieu le dit et ce qu'on entend. é que às vezes pode ter interferências entre o que Deus diz e o que nós ouvimos. Et en réalité, cet espace, E na realidade esse espaço, il peut représenter l'ennemi ele pode representar o inimigo, qui utilise quelque chose comme une blessure à l'intérieur de nous, que pode vir utilizar uma coisa como feridas dentro de nós, un trauma, un rejet, traumatismo, uma rejeição, la peur, medo, que vous n'avez pas abandonné entre les mains de Dieu. que vocês não deram aos pés de Deus. Donc avant d'être sûr que cette voix qui est à l'intérieur de vous, Então, antes de terem a certeza que essa voz qui parle à l'intérieur de vous, que fala dentro de vocês, avant d'être sûr que c'est la voix de Dieu, antes de ter a certeza que ela vem de Deus, faites une question. Posez une question. perguntem-se, Est-ce que c'est par rapport d'accord avec ce qui dit la Bible? será que está de acordo com a Bíblia? Si c'est une voix récurrente, Se é uma voz que vem Toujours, frequentemente, avec un fond de peur, com um fundo de medo, un fond de rejet, com um fundo de rejeição un fond de culpabilité, ou com um fundo de culpabilidade, quel genre de fruit elle a porté jusqu'à aujourd'hui pour votre vie? que fruto é que essa voz trouxe até hoje na vossa vida? Quel âge avez-vous? Quantos anos é que vocês têm? Depuis combien de temps vous entendez cette voix? E desde quantos anos é que vocês ouvem essa Depuis voz? combien de temps vous êtes en Dieu et que vous croyez entendre la voix de Dieu, mais en vrai, ce n'est pas la voix de Dieu de tout. Desde quantos anos é que vocês pensam ouvir a voz de Deus, sendo que vocês estão em Cristo e essa voz não é de Deus? Não, desde quantos anos vocês aceitaram Cristo e que desde quando, a partir desse momento que vocês aceitaram Cristo, essa voz está dizendo que é Deus. Amém? Méditez. Meditem.
Parce que peut-être c'est pas la voix de Dieu, Porque se calhar não é a voz de Deus, mais c'est la voix d'une blessure mas deve ser a voz de uma ferida qui n'a pas été guérie que não foi curada. et qui est elle qui est en train de guider votre vie. E ela é que está a guiar a vossa vida. Amen. Amém. Et je veux finir ce culte E eu quero acabar este culto et j'ai un témoignage à faire. e tenho um testemunho a dar. Amen. Amém. On y go. Go. Il y a quelques jours, Há alguns dias, les jeunes de l'église ils sont réunis chez moi. os jovens da igreja se reuniram na minha casa, Les jeunes, les filles. as mulheres jovens. Et ils ont fait un pool party. Elas fizeram uma pool party. Oh. Donc, je suis allée au supermarché le samedi matin, Então eu fui ao supermercado, faire des petites courses avec mon mari. sábado, fazer compras com o meu marido. Et au moment de passer en caisse, E quando fomos passar na caixa, et une bouteille de vin est tombée par terre. uma Garrafa. garrafa de vinho caiu no chão, Et paf, ça a explosé, ça a mis du vent de partout. explodiu e o vinho estava em todo lado. Mais il y avait aussi des petits morceaux de verre. E tinha também pedaços de vidro no chão. Et moi, j'étais tranquille. E eu estava tranquila. Je regardais la dame de la caisse, elle m'a regardée. E a senhora do caixa olhou para mim. Elle a dit, mais ça va, vous allez bien, vous n'avez pas rien? Je dis, non, ça va. E a ça senhora do caixa perguntou: está tudo bem? Vocês não têm nada? Ela Eu disse: disse- não, está tudo bem. Oh, ça va, ça va. Donc, elle a appelé la personne pour nettoyer. Então ela chamou uma pessoa para limpar. Elle m'a dit, allez-y chercher la même bouteille parce que je dois scanner. E ela disse: então, podem ir buscar a mesma garrafa porque eu tenho que escanear essa garrafa. Donc, elle a pris la bouteille, elle a scanné Então ela tomou a garrafa et elle m'a donné. Et j'ai dit, mais je dois payer. Elle a dit, non, 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 vous inquiétez pas, ça fait partie. e ela passou a garrafa e eu disse: sim, mas eu tenho que pagar. Ela disse: não, não, faz parte. Je dis, d'accord, ok. Ben, je rentre à la maison. Je demandais pardon à la dame parce qu'elle était en train de nettoyer tout le bazar que je créais. E eu fui para casa antes de pedir desculpa à senhora porque ela estava a limpar o estrago que eu fiz, né? Amen. Et bien, finalement, ben, on arrive pendant toute la journée. E finalmente, durante o dia todo, Ça faisait la 4e fois, donc 3 fois de suite. estava a fazer a quarta vez, donc 3 vezes seguido. Il y a un verre qui est tombé sous mes pieds, il y avait du verre de partout. Copo de vidro caiu e estava vidro para todo lado. Et deux autres aussi, pendant la journée, pareil, des verres que failli de me couper. E durante o dia também houve coisas de vidro que se partiram e quase me cortaram. Et je continuais ma vie. E eu continuei a minha vida. Et les filles elles me disaient, mais ça va toi? Je dis, mais très bien, mon cœur, il est en paix. Hein? E as meninas me perguntaram: mas está tudo bem contigo? E eu: sim, meu coração está em paz. Au bout de la troisième chose de la journée, j'ai dit, mais tiens, il y a quelque chose, je te reprends Satan au nom de Jésus. Amen. J'avais même pas calculé. E quando foi a terceira vez, eu repreendi, disse: te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E eu nem estava a dar... Je me suis dit, ben, c'est parce qu'il y a les filles qui viennent à la maison, donc c'est sûrement que le diable se lève. Eu disse: deve ser porque as meninas estão a vir aqui em casa e o diabo está a se levantar. Bref, tout s'est très bien E passé. depois tudo correu bem. Et 2 semaines après, je suis retournée au même endroit, au supermarché, E 2 semanas depois eu voltei ao mesmo supermercado avec mon mari. com o meu marido. Donc, j'ai pris mon chariot et j'ai mis en tête de gondole. Essa coisa. A gondole, où il y a o armário que coloca as prateleiras, sabe? Ok. E então fomos ao supermercado com o meu marido e eu pus nas prateleiras. Eu coloquei o meu carrinho de compras assim, bem no fim das prateleiras. Sur cette étagère là, Então nessa prateleira il y avait plein de vinaigre balsamique. tinha muitos vinagres de balsamique. J'ai vu, Eu vi, j'ai laissé le chariot eu deixei o et j'ai chariot lá avancé. e eu avancei. Et là, quand je peux passer 5 minutes, je reviens. E passados 5 minutos eu volto. Il y avait du balsamique partout, par terre. Tinha muitos Pedaços de vidro do azeite no chão. voilà. Et là, tout de suite, je pensais, encore toi? Non mais Seigneur! E aí eu voltei a pensar: outra vez tu? Et là, je me suis dit, ok, encore toi, mais c'est pas possible. Mais fais attention à ce que tu... Oh, tout marche, mon Dieu! E eu disse: outra vez eu não tenho que fazer a cuidado onde eu estou a andar. Et là, je viens pour parler à la dame pour demander pardon parce qu'elle nettoyait par terre. E eu, quando me virei outra vez para pedir desculpa à senhora porque ela estava a limpar outra vez, Je viens en direction de voir la dame. eu vim à direção da mulher Et là, j'entends une voix qui parle en anglais. e eu ouvi uma voz que fala em inglês. Et là, le monsieur, il a dit, I'm so sorry about that. J'ai quoi? E a pessoa em inglês disse: desculpa por isso.
Je me comme ça, pardon à cause de cela. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Et le monsieur était en train de se nettoyer les jambes parce qu'il y avait des morceaux de verre sur ses jambes. E o senhor estava a se limpar porque ele tinha pedaços de vidros nas pernas dele. Et Dieu l'a dit, mais c'était pas toi qui as fait ça. E Deus disse, mas não foste tu que fizeste isso. Amém. Et là, en ce moment même, E nesse momento, Dieu lui a dit, il faut que tu arrêtes avec toujours cette pensée de culpabilité partout. e Deus disse-me, tens que parar de ter esses pensamentos de culpabilidade o tempo todo. Parce que parfois, c'est pas de ta faute Porque às vezes a culpa não é tua et tu n'as pas besoin d'apporter ce fardeau alors que ça ne t'appartient pas. e tu não precisas levar esse fardo, sendo que a culpa nem é tua. E tu levas isso na mesma. Et vous le savez que là où le diable il a tout essayé pour me détruire, pour détruire ma foi, me mettre la peur, E sabem onde o diabo tentou muitas vezes destruir a minha fé ou me pôr medo? dans ce moment-là, avec le verre et le sang et tout, Nesses momentos onde ele tentava com os vidros que ele partia, Dieu l'a utilisé cela Deus utilizou pour me montrer esses eventos para me mostrar, que parfois je marchais avec cette pensée de culpabilité. para me mostrar que às vezes eu andava com esses pensamentos de culpabilidade. Et c'est ce témoignage que je fais aujourd'hui, E esse testemunho que eu faço hoje c'est vraiment pour témoigner la bonté de Dieu, é mesmo para testemunhar da bondade de Deus, parce que je connais le Seigneur, porque eu conheço o Senhor, je reconnais sa voix, eu reconheço a voz dele, je sais quand c'est Dieu qui parle, eu sei quando é Deus que fala, mais là, dans ce coup-là de la culpabilité, j'avais rien vu. mas quando eu tinha esses pensamentos de culpabilidade, eu nem percebi que não era a voz de Deus. Donc parfois, on est en train de marcher comme ça. Então, às vezes, nós estamos a andar assim. On laisse la condamnation, la pensée de condamnation nous guider. Nós deixamos a condenação e esses pensamentos de condenação nos guiar. Oui, certes, tu as commis beaucoup de péchés dans le passé. Sim, tu cometeste muitos pecados no passado. C'est exactement l'exemple de la bouteille. Oui, la première bouteille, c'est toi qui as cassé. Sim, é exatamente o exemplo da garrafa. A primeira foste tu que partiste, Mais c'est pas parce que tu as cassé la première bouteille que tu as Mais- cassé toutes les bouteilles qui viennent en avant. mas não é porque partiste a primeira que tudo que vai se partir daqui em diante vai ser tu. Amen. Amen. Et donc, une fois qu'on est devant Dieu et on se repent de nos péchés, Então, uma vez que estamos diante de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, il faut accepter ce pardon temos que aceitar esse perdão et ne plus laisser la condamnation nous guider nos vies. e não podemos deixar mais essa condenação ou essa culpabilidade nos guiar na nossa vida. Parce que la Bible elle dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amém. Porque a Bíblia diz que não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Amen. Amém. Donc à partir de ce jour-là, j'ai commencé à vraiment faire une force pour surveiller mes pensées. Então, depois desse dia, eu comecei a fazer atenção aos meus pensamentos. Je ne laisse aucune brèche Eu não deixo nenhuma brecha en ce que Dieu dit entre o que Deus diz et ce que je suis vraiment. e o que eu sou mesmo. Amen. Amém. Parce que la condamnation, Porque a condenação en fait, c'est lorsque cette faute cesse d'être simplement quelque chose é a partir do momento onde essa coisa deixa de ser o que ela é et que tu as commis, elle commence à définir ce que tu es. La condamnation, c'est ça. Elle définit ce que tu es. a condenação é isso. A coisa para de ser o que essa coisa para de ser o que ela é, mas ela começa a ser o que tu és. E tu começas a ser. La culpabilité, E a culpabilidade c'est la perception que quelque chose ne va pas. é a percepção É perceber que alguma coisa não está dando certo. Et qu'il y a une faute, qu'il y a un péché. e que tem uma falta ou um pecado. Et la culpabilité, Et la la condamnation, E a condenação, elle est en train de définir qui tu es. ela está a definir quem tu és. Amen. Amém. Donc je veux vraiment que ce soit quelque chose que ça va vous inspirer Eu quero mesmo que seja uma coisa que venha vos à inspirar méditer sur vos pensées. para que possam meditar nos vossos pensamentos. Peut-être que vous avez commis des péchés. Se calhar vocês cometeram pecados. Peut-être que vous avez compris que vous étiez pécheur et que vous avez demandé pardon à Dieu. Se calhar vocês perceberam que são pecadores e pediram perdão a Deus. Mais ne laissez pas la condamnation Mas não deixem a condenação définir qui tu es. definir quem vocês são. Parce qu'aujourd'hui, tu es en Christ. Porque hoje vocês estão em Cristo, Tu es justifié vocês são par le justificados sang de Jésus. pelo sangue de Jesus. Amen. Amém. Courbez vos têtes, on va prier. Curvem a vossa cabeça, vamos orar. Père, nous te demandons pardon, Seigneur, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, pour ne pas t'avoir laissé nous guider, Père. por não te ter deixado nos guiar, Pai. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que combien de fois tu as voulu nous guérir, Seigneur. Nós te pedimos perdão porque quantas vezes é que quiseste nos curar, Pai.
Nous te demandons pardon, Père, parce que combien de fois on a évité, Seigneur, cette guérison par crainte de la souffrance. Nós pedimos perdão ao Senhor porque quantas vezes é que nós evitamos essa cura por medo de sofrer. Et nous avons oublié, Seigneur, que toi, tu étais avec nous, Seigneur. E nós esquecemos que Tu estás connosco. Nous te demandons ton aide aujourd'hui, Saint-Esprit, Nós pedimos a Tua ajuda hoje, Espírito Santo, afin que nous puissions être des véritables prophètes de Dieu, para que nós possamos ser verdadeiros profetas de Amém. Deus. Nous voulons apprendre à écouter ta voix. Nós queremos aprender a ouvir a Tua voz. Enseigne-nous, Saint-Esprit, Ensina-nos, Espírito Santo, à écouter ta voix. a ouvir a Tua voz. Montre-nous à chacun d'entre nous que nous sommes ici, Mostra a Seigneur. cada de nós que estamos aqui Si cette voix qu'on est en train d'écouter, que se essa voz que estamos a ouvir qui ressemble tellement à ta voix, e que parece tanto com a Tua voz, est-ce que cette voix, ce n'est pas une blessure qui est en train de nous guider? será que essa voz não é uma ferida que está a nos guiar? Soit le rejet, Que seja a rejeição, soit la peur, o medo, soit la culpabilité ou la a condamnation. culpabilidade ou a condenação. Peu importe, Seigneur. Não importa, Senhor. Que tu viennes nous montrer, Seigneur, Vai nos mostrar pour qu'on puisse être délivrés, guéris dans ta présence. para que possamos ser guiados e libertados na Tua presença. Que toute voix Que toda a voz qui empêche que impede, de t'entendre soit étouffée au nom de Jésus, Seigneur. que toda a voz que impede que nós possamos te ouvir possa ser Abafada. abafada em nome de Jesus. Seigneur, nous voulons être si près de toi, Seigneur. Senhor, nós queremos estar tão próximos de Ti. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut nous amener à être si près de Dieu. Só Tu, Espírito Santo, é que podes nos levar a irmos, a sermos e a estarmos tão próximos de Deus. Qu'il n'y a aucune autre voix E que nenhuma outra voz qui va rester entre nous et Dieu. vem estar entre nós e Deus. Comme on a vu cette vidéo de cet oiseau, Seigneur. Quando vimos o vídeo dessa águia, On dirait qu'il ne pouvait pas passer, c'est une place tellement petite, mais l'aigle, elle a passé. parecia ser um lugar tão pequeno, mas a águia conseguiu passar. Elle a réussi à s'en faufiler. Ela conseguiu passar entre eles. Et parfois, cette voix, elle fait ça exactement comme ça dans nos vies, Seigneur. E às vezes essa voz vem fazer a mesma coisa na nossa vida. Aide-nous, Seigneur, qu'il n'y ait plus aucune brèche Ajuda-nos, Senhor, a não ter nenhuma brecha, pour qu'on puisse vraiment écouter ta voix. para que possamos ouvir a Tua voz. Ta parole, elle dit A Tua palavra diz que tes brebis, que as Tuas ovelhas, ils entendent ta voix elas ouvem a Tua voz et te suivent, Père, au nom e de elas te Jésus. seguem, Pai, em nome de Jesus. Seigneur, nous te déposons chaque personne ici, Senhor, Seigneur. nós te depositamos cada pessoa que aqui está. S'ils sont confrontés à des faux prophètes, Se Seigneur, elas são confrontadas a falsos profetas, ce soit des hommes et des femmes de foi, Seigneur, qui sont en train de mentir pour tes enfants, que sejam homens ou mulheres de fé, Senhor, que estão a mentir aos Teus filhos, que tu viens le dévoiler, c'est au nom de que Jésus, tu Seigneur. venhas os mostrar, Senhor, em nome de Jesus. Que tu viens enlever cette couverture de brebis, mais que tu le montres, c'est vraiment qu'il y a un loup, Seigneur. Que tu venhas tirar, Senhor, essa cobertura da ovelha e tu venhas mostrar que essas pessoas são lobos devoradores. Au nom de Jésus, Em nome Seigneur. de Jesus, Pai. Mais aussi, Seigneur, si ces voix qui sont à l'intérieur de nous, Mas Seigneur, também, Senhor, se essas vozes que temos dentro de nós, qui sont des faux prophètes, qui détruisent nos vies, Seigneur, que são falsos profetas e destroem nossas vidas, et qui détruisent aussi, Seigneur, notre communion avec toi, Père. e que destroem também a nossa comunhão contigo, Que ces voix elles sont étouffées. que essas vozes possam ser abafadas. Au nom de Em Jésus, nome nous de prions. Jesus, nós oramos. Amen. Amém. Amen. Amen. Gloire à Dieu.